السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما عودتكم في هذه السلسله اللي راني نديرها لكم دارنييرمون. كل خطره نتقاسم معكم عطر و طونك رانا في ليفير لا بيريود تاع الشتاء. اليوم على حسب الجو. دونك لو بارفان اللي طاح في بالي وجا في بالي سي لو ماي بربري بلاك. هذا c'est un parfum de la maison de My Burberry. L'édition تاعها خرجت en 2016. le avant ما يخرج My Burberry Black كان عندهم My Burberry تانيك c'est un très bon parfum اللي تم إصداره في 2014. Après خرج My Burberry Black en 2016 et après le nouveau, le dernier Burberry c'est My Burberry Blush. Je trouve les parfums de la maison de Burberry c'est des parfums exceptionnels. Surtout la série de My Burberry, les 3 parfums. أنا كان عندي le blush. Actuellement كان عندي même le black. هذا c'est un nouveau flacon. كان عندي le black tellement اللي عجبني عاود شريت le même. Donc بلا ما نطول عليكم نبدو بسم الله. Donc c'est un parfum تم إصداره في 2016. C'est un parfum, type de parfum, toujours نهضروا على la catégorie du parfum, c'est un parfum floral ambré. C'est un parfum اللي مي تشمو ريحة les fleurs. Un jardin, même le créateur تاعه يقولك un jardin, l'odeur تاع un jardin plein de fleurs فيه mélange de fleurs avec مي تكون العاصفة. Donc كاع هذيك la senteur des fleurs تخرج. Donc c'est un parfum ميترشوه les notes de tête. Toujours la première note اللي تطيح لكم في نيفكم c'est un mélange de notes. C'est généralement jasmin. jasmin ماشي ريحة هذاك الجاسمين القوي. بعد انا ما نبغيش الياسمين في لي بارفان كيما غوتشي بلوم ما نحملهش. مي هذا ما تشموش ريحة الياسمين وحدها، تشمو une odeur très chic. بعد au bout de 2 heures ولا تشمو ريحة البيش et la rose مخلطة toujours avec le jasmin تاع الديبار. Après le parfum, le fond اللي يبقى فيكم toujours la rose avec l'ombre avec le patchouli. هذا c'est un parfum كيما قلت لكم البنات très chic ولا tenue تاعه elle est excellente. يشد في les vêtements jusqu'à 2 jours 3 jours حتى le prochain lavage. Donc avant كما قلت لكم البنات كان عندي le My Burberry Blush. Le My Burberry Blush هذا black beaucoup plus c'est pour l'hiver, pour تنجموا même ديروا في البرينطون. My Burberry Blush انا كنت نديرها كاع في لي سيزون مي beaucoup plus ديروا في الربيع في الصيف. le My Burberry Blush puisque هدرت لكم على لي My Burberry غادي نتقاسم معكم لا سونتور تاعه. le flacon toujours le même forme غير le bouchon تلقوه جاي في الغوز. même هادو le papillon جاي في الغوز ولا la boîte جايه غوز. donc la senteur تاعه plus senteur citronné في départ, citron avec grenade. بعد les notes du après 2 heures les notes du fond عندك la pomme, la rose. بعد la note du fond c'est الياسمين le jasmin. même كيما راني نقول لكم البنات ما ديروش على لي نوت كل واحد دي فوا يقولوا لك في لي نوت تشم الياسمين ولا الجاسمين مي في الميلونج اللي يكونوا لي نوت plusieurs notes à la fois الميلونج هذاك الياسمين ما يطحلكش في نيفك دونك تشمي autre chose. لو بلوش تانيك c'est un parfum شباب بالبزاف البنات. le My Burberry جاي le flacon plus clair et le bouchon plus clair. donc نخلي لكم لي فوتو تاعهم. هذاك تانيك c'est un très très bon parfum. هو الاول اللي تم اصداره في 2014. il est à base de bergamote, citron et mandarine. بعد pêche, grenadine. بعد la rose, patchouli, cuir
violette et muscle. Il est plus شوية جاي poudré le My Burberry. أنا شميته le My Burberry mais في la collection تاعي عندي le black كان عندي le blush avant. Ou le blush تانيك c'est un très très bon parfum. La tenue تاعها c'est pas une tenue اللي يشد. قلت لكم أنا كنت نديره في l'hiver كنت نديره في البرينتون كنت نديره على حسب l'humeur تاعك. Des fois تبغي un parfum léger, des fois تبغي un parfum qui est intense. C'est pas un léger, ça veut dire un léger eau de toilette ou la haute collante. C'est un léger qui tient. Par rapport au black, il est plus léger que le black. Mais les trois, je préfère le black. Le black, c'est un parfum sensuel. J'ai très chic, j'ai féminin, sensuel. Donc, le prix تاعه, il est aux alentours de dernièrement les parfums قاع طلعوا. Le prix تاعهم في le site Sephora تلقوه à 80-86 في les promotions. تلقوه aux alentours de 16 000 500 dernièrement avec les nouveaux prix. Avant كان à 13 500 14 000 تلقوه la 90 ml. La 50 ml تلقوها à 10 500. دونك بلا ما نطول عليكم البنات اليوم تقاسمت معاكم ماي بيربري في لي بارفان بيربري les ماي بيربري je pense c'est une réussite totale. Les autres على حسب كل واحد يحضر على حسب لو غو تاعه. Les autres Burberry Body pourtant c'est un parfum اللي la plupart يهضروا عليه مي شميته انا كنت حاسبه ان بارفان واو في المام ما عجبنيش تماك بيربري بودي ما عجبنيش مي لو ماي بيربري بلاك سي ان بارفان اللي ما تشموش ايور سي ان بارفان جو بونس اونيك دونك بلا ما نطول عليكم البنات اليوم تقاسمت معاكم لا ميزون بيربري ماي بيربري بلاك دونك اللي عندها هاد لو بارفان تخلينا رايها في لي كومونتير اللي شريته دارنيامون تخلينا لو بري في الكومونتير وبلا ما نطول عليكم تقسموا معايا لي بارفان بريفيري لكم ديروهم في هاد لا بيريود تاع ليفر ولي بارفان بريفيري اللي ما تفوتوهمش كاع تاعكم خلوا لي كاع في لي كومونتير حتى نتلاقوا فيديو جديد ان شاء الله والسلام عليكم.